Urata hilata kuyakaraka. Tunka pusini urura kau surah pa haraka kiri paksita munata marga ciriraka. Yamayu paksir wa hakata se paraktanha wal hachaka kita nakanwa. Yamait apharak jauh. Yamait apharak pacau sasin sapanyani. Choke apilya isanyu ya karaka palisumwa patapampa sulipat hachaka kita nakan sampiarut apharak wal hachaka kita nakanwa ya pucha sin hayate paraktanwa. Ya pumpi uyuampi ukampun wa hiwasaraka hasaraka se paraktarha pampa chakau kitanakana ukanakaha marka chakaro apatao sumpa charut apajari kitinakati uyuampi ya pumpi sanaka septarha kuparakaru hichakantatina ha kupacha purasilla chuimampi warut taparakta kuyaka saira choque hichakucha katuk apajari kuparu kurja kisa kuyaka Ibainaya turay Walter ibainaya turay ikona lillanchu sapanka kankona ikichis pahatuna paikuita apari chikamuikichis kai rimana wasinchis pacha kay pillantarikuy kuturanchis Walter Escobar paikuankushka turatis nisan hiñapis turashay bikunamanta arriba ikunki Ajá, ya salían caimanta, uywa imanta panatay. Riki ña chaninchasha niña pisimanta pisi chaninchasha niña ya kapis y chaka kankunapas qhiswasimipi tanqarimullaykista kusallata sumaqllata chiqaq mikhunata unay mikhunanchistas wantaqa turachay Ayukunapi panachay, chakrallan kaywan, uywan bichiwan, mirachiwan, ajinallapuni ponenaqanchik Hina. chaykunatataq llaqtakunaman apankuriki llapa runa masinchiskuna apanchis. Riki chaytataq qhatunkamunchis imachus yuyukunachis qhiparishan ichapis misk'i rurukunachis wasipi qhiparishan chayta rantikunchis mikhunanchis rayku. Riki turay Ajina panachay. ahinata ukunchistapis kallpachasunchis kunaqa mana nishuta rimaykamuspa qanta saqiykusayki turachay. Ukamaha hilata kuyakaraka hiwasaraka wagicha wimpi saraphañani. Kuri sulka suyo chakaro put aphañari. COVID-19 usunti rirakaha hithatas kakiwa. Ukchay kamaha puro sulka suyo chakao hitarja nairakata uro. Bakuna kollaraka itanta yawerja ayuhariwa markachi rirakaha put apharakitaira. Sohtatunka maranita hiliri nakawa itant nukaya sepharakina hukapia hataphañani. COVID-19 usutaha kawinakatuk atanakaja junin sulka suyunani pachakajil jataskakiwa Dirección Regional de Salud Taipitaqhi Paurunakana Sokta Pataka Pescatunka Pagalokoneñan Jausun Pipi Katatanakau Sasa Oint Ayaneja Walhamaracachirina Kawakun Raokailta Wina COVID-19 usuru Atip Hañataki Sokta Tunka Marata Awichachachilana karupuno sulka suyuna uñihasinawa Mayer urunwa pa waranka marakachirina kausokta wakuna wiwihitanakana itanta yasipjana Kikiparaki wa sulka suyuna uñihasina sulka suyuna pakalaktunka marata wichachachilana kaja pensión 65 wa kichawinkirina kaja ketena kateja Mayer uruna COVID-19 usuru atip hañatake tanta chasipjana wakuna ñahutkir Payer uruna kanania kimsa qalqu wakuna wiwihitanakana sarata siskakiniwa Ika suyun hawaranka hila internistas kuna imana hach ayata kanyutanakata kumarasipka kinyapatagip itanta yasipjiwa hupanakaja junio paksita kuna iman kolyanyutanakaru kao kitana COVID-19 usun pipi katatanakaru haisa sipki yanaps iriu kaltap kanija Chimbote Mareca Ujitanraki hospitalizaciones ukakipkaraki COVID-19 usutaka winaktuk atanakaja hichakhe pauronakana Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Qollañotana pisipta sepkiusa saoyat hats ayanipri irinakataki hanaira hafesqatunka uhiwapri saneja hicha kimsaqalqukiwa Kimsakoten semanat la libertad sulka suyuna hakawinakatuk atanakata COVID-19 usota pisiptas que usasa uint ayanipri Gerencia Regional de Salud atake Payer semanana kasapaksitap sintits akasiwir porotana papataka kimsakalaktunka soktani hiwatana karusa ukamau porotana anchit kamahapusitunka % hiteqiwa
Hichaja Arequipa Sulca Suyo Chakaru Purt Abhanyari, Marcachi de la Caja, Año Jariwa, Bakuna Coyanaca, Katuk Añataqueja Purt Asip Kakiwa, Akuru la Canja Pakal Tunka Maranita, Hiliri Nakawa, Itan Nukaya Sepharaki, Uchilka Baja, Lamba, Yeki Ukakip Karaki, Juri, Chekauki de la Canja, Bakuna Coyanaca, Katuk Asip Kakiwa, COVID-19 Usutaqueja. Kim Sair Uruwakunawina, Arequipa Sulca Suyunosti, Walhaja Nakawa Matapi Parakina, Ukamas Kotuchasip Parakina. Vacunas ñatakisti makel kandawi utharaki ukamata COVID-19 yang khosutaki kuna pacarus vakunasir makatsanaha ukayati ñataki hanukatsti markachirinakasti hani ukahiakaskiti sas kananchani pharaki. Recién acaba de entrar. Nik aquí tatakasti mantas karakih nia tungkak atanaka harak pachawa. Ukata kadaipin pachanak hani ya karakin. Kun hamati kim sakal ko pachat ya tungka pachakamau unyano katakarakina. Ukat na yasti kadaipirok pakalok chikanir hamau purin karakita. Uka urusti pakalaktung kamarani hila hakina karuwa kuna pharaki ukamat hupanakasti hancha kapau haruma kata pharakiteina kun hemati hani uka han vakunas msata karakiteinati. Existen los Utharakiu hilir hakinakah hupanakast yakachakata pharakio hanukats aka distrito margahuan sarnaka pharakih ukat hupanakaruh vakuna taskaniu kimsa uru vakunanya hutharakih ukat kimsa urun hupanakaruh vakuna taskarakih lambaye ke sulka suyunosti pektarinakasti yatiani pharakiwa kimsa kalaktung maranit hilir hakinakasti walhaniru vakuna tahiksasa ukam bakuna yampisti hutir semanansti bakuna siskakiniwa ukamata hilir hakinakaru sumpach unyanyataki. Huning sulka suyunsti sexta macroregión policial ukan kirinakasti pair uru vakunawina coronavirus usutaki qoyampi vakuna yasip harakiwa. Akiri vakunawisti lora harakiwa polisia nakan yatakan yutapa wankayu chakana ukamasa ukachakanakansti Contraloría ukakikparaki Ministerio Público hupanakasa unyaki papharakino achakapat vakunasisku kahanicha ukanaktoki. Uchilka Baja Pakalpataka, Waranka, Pfizer, vacuna Coyanakawa, Perú, Sarauja, Purt Adiraki, Oscar Ugarte, Comarca Cayataki, Ministro Erteriste, la PIS Ertasita Ujupaja, Federación Peruana de Fútbol, Ucata y Peroja, vacuna Coyanakaja, Jariwa Churata, Canite, Kurjamarote, Juparakaja, Baitasirepjeja, Ucabaroja, Sasirwa Sarakina, Uchilka Baja, Comebol, Ucata y Pitpacha, Anata Paya Patakeja Haniwa, Ukabaroja Baitasiripkite, Sasinsa, Saraki Napi. Akuru Kanja, Peru suyo Markachirinakaru, Bakuna Koyanaka, Itant Nukayawa, Wakis Karaki, Sasinsa Jupaja Saraki Nawa. Hija Akuru Kanja, Sohtatunka Baranita, Hilira Karu, Bakuna Koyanaka, Itanta Eweja Kayante Atajaspawa, Sasinsa Jupaja, Kanaist Andiraki Nawa. Amsterdam chakato port eni kharagitaina Peru suyuru machak bakuna na kaniaki purin karagitaina pakal kotunka waranka dosis. Ukatu kataipit hilpachau kichasti purin karagitaina. recepcionando estos 700.000. Pakalak patak warankau katukap harakta. Ukana kampist akasuyotaki ukamas gobierno takih aski husarakio ukampi hichak yana pasirakinyanej walhaut katapats bakuna yampej irnakasip kakiao. Ministro Karanjas Karakina Kunhamati Ukam Bakuna Nagambiluk is Karagitaino. Soktatun Kamaranitsti Hilaninakar Unhas Kayabatak. Hichapaxi Tukuyan Ukampi Nerd Askin Batakiu Uyanakap Haragitaina. De hecho, antes de Hanir akapax tukusibin, masiman nairiki pan yatiop harakiak, kitinakarus bakunatanij ukanakaj. Akasulkiri Kamachina Campi Ugarte Ubillos y Atias Karakino. Kunhamati Federación Peruana de Fútbol Taipitakisti. Hanir Copa América Taipir Sarkaya Batakisti. Bakuna Nakaj Utkaragispat Sasina. será la federación quien explique lo que Federación ukataipit kananchani harakinej, kun hamas nanakaj itanakapjau, hamas arsupjau kanakaj, kun hamati hupanakarust nanakaj hiskatap haraktu. Hanukats komewol hupanakaru intap haraktu. Ukathicha hupanakau kun hamas sap harakinej, anatri nakaruj bakunatanit ukajanich ukanaktukej. Yakadokaj Stitch Usabakuna Nakat Yathotas Karagitaino. Ukat Tukasti Hichuru Yatisis Pasasinoa Yatiap Harakina. Comarca Cayataki, Ministerio Ertahuitaipita, Ukakip Karaki, Comité Olímpico Peruano, Juparacampiwa, Cauchapinacati, Anatiri de Caja, Juegos Olímpicos, Ukakip Karaki, Paraolímpicos, Tokio 2020, Sata, Ukata y Perú, por Abjaneja, Juparacaruba, COVID-19, Usutakiwa, Vacuna, Coyana Caja, Itant Nukatasqueja, Sasino, Juparacaja, en Nakasip Karaki. Comarca Cayataki, Ministerio Ertahuitaipita, sábado 15, Canturunaka, Sarakeria, Kirilla, Mayo, Parsinja, Ukurut Pachwa, Tejurinacaru, Wishatat Tejurinacaru, Nuasirinakaru, Umapat Nkaba, Tejurinacaru, Achirinacaru, Ukakip Kraki, Vela Anatininacaru, Babakuna Coyanakaja, Itant Nukayatasqueja,
sasinwa yatiane pharaki uka kipkarakiwa yatichirinaka parusa perusu usata Kauchapinakati yaqayanap asineraka hasara phaneja uka chakanakaroja hupara karusa bakuna kollaraka itant nuqayatas karakiwa akiri taipit pacha akiri urakat pacha aka Juegos Olímpicos ukaja kusa askiya tata japoniwa ukatwa anatinina uksachikaro sarap hajapatakeja bakuna kollaraka itant nuqayayaja wakisi poniwa sasirwa hanash asire pharaki Yatia una kapi saranta sipka kinyari. Yatekawi yatichawi ministro erteristi barka chekau hitarakarja. Kipka yatikanya uta chekau hitarakarja hariwa yaticha tayapa kiti sasir wasarakina. Ricardo Cuenca, hupasti, privado yatikanya utarakatsa arsunirakin wa hukampia hata sipka kinyani. Pairi bimestren kichamaratsti yataqayu tanagar kutib kaspau sasins yatis karakina. Ukatu kanak toqet yatichawi yataqawi taipit ehtiri yatiasis karakina. Ukamarakampi haniu marka jakan pokas kaspati sasina. Kumarka kawin amdana kaparhamau tunkaya tunkani urunakat kasawi paksitsti pokap haraitaina. Ukamanakasti ayu jakan pokas karaitaina. Ukanah tungka pusin yatakanyu tanakau kalian tarakih Arequipa markanah. Kun hemati ukasul kasuyo na irakatah kalian tarakih yatakanyu tanakar saranya takih. Ukharust Loret ukik parak ukayal ukachakanakan ukamkik parakyu sarap kheh. Ukachakanakan yatiani parakyu. Ayuna kanikyu sarasip karakis. Cuenca ministro Arjatanis Caragino, Ministerio Taipit y Osas Caragitaina, Gobierno Regional Ukamkik parakyu Aukitaikanacas y Osaf Caragitaina. Naira katas Ministerio de Educación ukataipit sanya parakih ukaruh saranya pa pheusas ukakun senyas muneh ukauhanakan usus haneusin de utikarakit ukat yatakayu tanakaruh kut askaraksnah. Cuenca pareja comas iska margat pachua arjatan karakina kun hamatiu kachakarusti purt karagitaina patak kimsatun kapayani yatakayu tanak unyano karagitaina. Pakalkotun kapakalokoninsti lupis karagitaina hicha Julio Paksin tukuyas kaya pataki. Julio Paksin patakat pescaut karakih yatakanyu tanakar kut nyataki hanukat ukauhanakan haniu khoyhatanya nakahut karakit ukat hichah yanapatas karakiniu matan kita sat ukanakamp unyanyataki ukamat kunahan waltawinakasut hinyapataki ukamat Julio Paksit diciembre paskamah histarasinya pataki. Perteristi yakatoket arjatas karakina kunhamati yakip colegios privados kataipinsti hanikiu manuna kambis pokap karagitainti. Yakatoketa perteristi arjatas karakina kunhamati yakip yatichanyuta ukat ukanagasti pusitunka por ciento ukanagarus pur karagitainoa. Pekinchawi taipit estatales yatekan utanagaru. Kalkaisip hanyabatakis unyano kata karagitaina ukat hit hatayata karagitaina. Arjatas karakino ukanaksti wawanina kampi ukamas yatekan utanagampi unyano kapharagis pasasina. Ricardo Cuenca, yatekawi yatichawi ministro erteristi Julio Paxcabaja, Kipka Umaja Uthaniwa, Uka Kipkaraki, Año Maraka Iripsunya Takisa Utharakiriwa Pataka Kimsatunka Payani, Yatekaya Uta Chakau Hitarakarja, Akaliba Markarja Sasirwa y Yatiandiraki. Akiri Yatekaya Utarakaja Sedapal Ukata y Piru Chicancha Sita Hariwa, Sasinsa Hanash Dirakiwa. Ukatja, Akururakarja Sapa Patakatja, Pesca Ukama Yatekaya Utanakaja Hadirawa, Sedapal ukata ipiro chikancha sinja atip kaniti sasinsa hanash nirakinawa. Uka kipkarakiwa pescatuka bayani ukama yatekanya utarakawa akiri perusu y pacharja Julio Paxirja utachiañaja tukteata jareja sasinsa yatia nirakinawa. Maya chekatja patuka bayani universidades hacha yatekanya utata ipinakatja admisión sata ukata ipiro jahandirawa hausay apkite. Komarja kanyataki ministerio pertaweta ipimpiwa aruski pasip karaki. Kipka yatekanya uta chekau hitanakanti examen sata ukachuratas paja hanukasti virtual taipicha sartaya paneja sasinwa aboinok asipki aruski pasipki sasinsa hupaja pukat endiraginawa. Urata marka pasinaka yatia unakan pisaranta sipka kinyari komarja kanyataki ministerio pertawi taipitwa yatia de paraki kurjabati Pusipataka tunka kimsakalkuni ukama markachi ninakawa yankao sumpeja hakaura kapja tukteja parakitaina. Ukakip karakiwa kimsa waranka pataka yatun tunka yatunkani ukama markachi ninakawa COVID-19 usumpeja jipa 24 horas sata pachanja katunte aseo parakitaina sasilwa yathat apatainaja ukwa yatiane parakina. Komarja kayataki ministerio pertawi taipetja kauchapina gati hiwatanaka hakupjeja huparakasti yankauso akantawi pacharakanja
sohta tunka pescani waranka kimsapataka tunka sohtani ukama markachiri nakau hakaura kap hatuk haparakitaina sasilwa yatiali paraki ukam kipkarakiwa ma warankans warankapa kimsakal pataka tunka kimsakal kuni waranka sohta pataka kimsakal tunka sohtani ukama markachiri nakawa akiri yang kau sumpi pianti aseo parakitaina akur kamaha tunka kimsani waranka kimsapataka tunka sohtani ukama markachiri nakawa koyanya utara kana hakata siparaki huparakatha pa waranka sohtapataka kimsakal tunka mayani ukama markachiri nakawa sinti usun tatapuriwa hakata siparaki Arequipa sulka suo chakaru hichaja porinta pañari patunka posini ukama hakina kawa ma puchawirwa chikancha siparakitaina Escuadrón Verde para causa para Kitaina, Akiri Utanasti, Machasip Katain, Umasip Karakitainawa, Yan Kausuta Haraka Senyataki, Amtaurakam Utaraki, Ukarakam Peja Hariwa Pokap Kataina Teja, Kaima Sulkamarka Hitanwa, Patunka Posini Hakinakawa Ampi, Ma Punchawirwa Hakatasip para Kitaina, Ojonaka, Alpunwa Upanakaja, Hankata para Kitainaja, Punchawihan Unikataya Patakeja. Jonathan Arenas del Carpio Jupawa Akiri Utanjap Parakitaina. Juparusti, Comisaría Chacarua Paparakina. Akautja, Histanta Parakiwa, Wasitata Punchawihan Utaya Patakeja. Kitirakati, Huchacha Seo Patainaja, Juparakarusti, Kim Zapataka, Kim Sakal Tunka, Pakalkuni, Solisakurqua, Absua Siparakina, Hucharakapatja. Akiri wa maidiri ya tiaweja. Ya kau sumpi hiurira kauka kipkaraki pillante asirira caja peruso sanja hitert arakiwa. Urjabati kau chapirakati kim sakal tunka bananita hilirina kapjeja huparakau pisika hiwapjeja sasirwa Rodrigo Parra askia tatatawaya tiandiraki urjamapurisa hukampi atatasipkakinyani. Yang kausotok tawinaha kawinakatok tanaka hapisip taskiwa mayuron mayakipusi pataga hiwatanaka tapa pataka pakalaktunga peskan hiwatanaka ruhitekeja ukamwa Rodrigo Parra analista de datos yatjat ayanija Kim sakalaktunga marata wichachachilanaka wawa kunatanakat ukam uñas aseja kunateja lima marekan wajil pacha wichachachilanaka pero suyo sata utjaprija. Para analista de datos sulka suyo nakana kimsa simana nakana hiteja ni usaneja. Arequipa takna San Martín Pasco kamasa ayacucho sulka suyo nakanaja. Tunka pescanita pa tunka por ciento hiwatanakaja. Uñijasiska ki usaneja. Mas toket hausi kinyanaka pokarata patahani ukuna pisip tawis uñijas karakit sasaw am tayanipri huk aniki uthija. Rodrigo Parra Semana Santata ukamasa chihliaw uruta hani upe katatanaga hila hatatapata uñijas kit saneja. Ukatuapa yere chihliaw itaki segunda vuelta inahay ukamarakchin sasaw arejat ani Analista de datos Kim Sakutejania pa Paxina Kuts Anispawa Saneja Macha Casta Castañan Kausunakatia Kasuyunakana Winstatapata Hichaja Chihlahuita y Atjata Panyani, Marco Arana Jupasti Frente Amplio Taipita Rakiwa, Perú Libre Taipita Wakichi Serurua Hichaja Jupaja Yarap Arakini, Hichapakuti Chihlahuita Queja Borata Margachil Hilat Cuyacaraka, Kipka Referendum Uka Utaya Pataki, Uka Kipkaraki, Machaca Kamachinaka Panka Utaya Pataki, Kumarja Kayataki, Sumpacha Isla Kayataki, Yategawi Atichawisa, Naira Kataro Sartea Tayapataki, Portea Placa Urakasa, Hukampi Utaya Pataki, Wahuparakaja Ma Amta Urewa Purt Apkaraki, Nakurja Mapurisa, y Atjatasip Kakiñani. Pairi Política Cotumpi, Perú Libre Taipita, Uka Taipit Pedro Castillo, Chik Karagitain, Ukat Amtanakas Regintas Karagitaina, Kanit Pair Chiklawisti Purinkipan, Kamanagasti Pakas Karagitaina. Y nos vamos a una segunda. Haneu pair chillaverok sarkar kinyanit democracia ukar saitas nyatakih. Hanukah markechrinakar sumun hanyataki usar kinyaneh. Pachaman kan kanyapas sumun hanyataki. Ukamas luntanakas han kutinta nyapataki. Ukamats markechrinak sumyat hatausen saitas iraksnah.
Mana irakatan Verónica Mendoza, Nuevo Perú taipits amtas karagitaina. Ukat hichasti Frente Amplio taipimpis amtap karagitaina. Nosotros estamos planteando Nanakaj lurasip karaktu ukamas amuyasip karaktu. Hanuwasitam hanualtawir puriñataki. Ukamat machak konstitución taika kamach utjeñapataki. Ukanakaj tuno ayunkirin sarnakri nakarus yaqaña parakiu. Ukakik paraki pacham orakerus. Pairi amtan kumar kakawimpit ukamas yatichawi atakawimpit uyanakas karagitaina. Reactivación económica toqet kimsiri amtansti amtata karagitaina. Ukamas yakatoqetsti uyanakas karagitaina. Kan askiap nakawinakas qiparte yaskiñapatak. esta no es una lucha Akachiklawin saitasibist mulhaña munapharakstuj. Ukas qolqipambist kunay mananakas sañas munarakiu. Hanukat taqin sumuyhasiñatakiu saitas ñarakitanaj. Ukamas akasuipachas hanualtawin kañapataki. Amtawinakasti kaujanti Marco Aranaut karagitaina uka chakan amtadakan sa sinsiatiap harakinoa. Uka manakasti Pueblo Libre chakan pokas karagitaina. Unhamati uka chakanwa kiditip inhama akamarkansti utkhatains takkarakina. Todo se puede hacer con Kunas lurasis karakispao. Naira katast kumarain tuqatir nakasirakinej. Ukamat perusi markachirinacaru unhatanej. Kunapachetej ukaj unhatajanej. Ukaw naira katarus sartaraksnaj. Castillo yuspagaras karakina ukamas yakatoqaitsti hank. Walhtas pasasinsa alhatas karakino. Niapusitunka pesqani pacharakaw matapis karagitaina. Ukat eqtei monedisti breña chakarus kutharagitaina. Uchica Baja Pedro Castillo Perú Libre Taipita Huaquicha Sireja Ansasa Gilat Cuyacaraca Twitter Uca Taipit Pacho Paja Yatian Iraquida Plan del Bicentenario Perú Libre de Corrupción Sata Ucahuaro Catareja Sasirua Hanash Iraquida Pataca Urunacatja Urhamaru Puniso Ucaja Inacatareja Maiti Malcabot Cataspaja Ucapachanja Sasirua Hanash Iraquida Axti Kipka Walja organizaciones políticas, movimientos sociales, profesionales y Adjatatanaka, Walja colectivos Taipina Pertenina Capa, gremios Taipina Pertenina Capa Huaquisteja, Sasinsa Kanash Dirakiwa Akiri Taipitpacha, Castillo Jupasti, Kipka Roger Najar, Kokali Jupawa Ak Sumpacha Lutaya Takeja Yanap Asiraki, Sasinsa Sarakiwa. Pauranqa suhta Marata, Pauranqa Tunka, Mayani Barcamasti, Jupaja Camachi, Chituki, Rejamawa, Isnaca Guaraquina. Juparusti, Anaí Durán, Jupawa Yanap Taraki, jefa del plan de gobierno Nuevo Perú, Ucataipi Tarakiwa. Akiri Taipinja, Verónica Mendoza, Juparakiwa Pertaraki. Twitter Ucataipitja, Durán Jupasa, Ukawa Kanaist Adirakina. Akiriwa Baidiri Yatiaweja Keiko Fujimori Jupasti Ecuador suyo Chekaroja Mama Tapiguroja Saras Kiriktua Haniwa Kisp Kirikti Sasin Wasarakina Uchi Kabaja Waras Chekarja Haniwa Kuskanaeroja Katukap Kituti Sasinsa Sarakina Pikurja Mapurisa Kiri Yatiaweja Hukampi Atjatasipka Kinyan. Resoluciones absus karagitaina. Ukatu kanakasti lavayato toqueta karagitaina. Ukamas Janis Crispins Munkas Ukamas Karanjas karagitaina. Keiko Fujimori, Huch Akerin Aruna Kapau Suyaskani Sasinoa Kananjas Karakina, Mais Karagitaino Ecuador Marcan Chict Ascañabatak, Mario Vargas Llosa Kunjamati Jausai Karakina. La palabra final. Prepara una campisti Huch Akeri Yatia Sirakineja, Ukat Kunjamati Hana Karakino Resoluciones Taipizza, Haniu Kunakspi Unakas Ut Karagispati Ukat Hichasti Suyas Karakiniwa, Zúñiga Huch Akeri Arjawina Kapa. Ukamas José Domingo Pérez Jucharquiriza, Janis Poder Judicial Taipit Muncaspa, Ukam Siati Karakinoa, Yakatokait Arjatas Karakinoa Kamarkan Sartkaya Batagisti, Janiu Kepartawinagasti Ut Karakinya Patainti. Chimbote Margatpach Fujimori Iguchi Arjatan Karakina, Kunjamati Waras Markans Tijan Kustawinagas Ut Karagitaina, Ukatu Kanagatsa Kanajan Karakina. Uka taipin kap harakina ukamas movadef taipita ganao sasin siaria harakinoa. Ukatsti Perú Libre taipir arkiri karagitainoa. Ukatsti jupanagao hankust esinya. Masurusti munasip karakinti. Bicameralidad ukar kutis kanyabadagisti niakiu uñanokas karagitaina kamach lurayuta taipina. Ukanakampi pusiri sulkiri kamachinakao absuta karagispa. Ukatu kanagatsa kanajan karakinoa.
Akapusiri kamachit hanukasti bicameralidad ukata. Kun hamati yatip haraktan waniakiu uint atagaraki. Fujimorismo taipit unicameralidad ukau ut eskarakina. Ukati yatis karakino akitinakati fuerza popular taipit apkarak ukadaipit hani munap karagitain. Amuyatas karaki banka taipin pisti aruski paskanya batak. Ukat nayasti bicameralidad uksti hani mun karakti. Ukamkik paraki Francisco Sagasti hilirip erita. Haksuta akaspau sasin sata karagitaina. Ukat ukanagasti hani ukamagaspati sasin kanaj karakinoa. Kuna pajanti lupi una kapampis pok karagitaina. Ukat ukansti hanikiu hayak hayangkap karagitainti. Ichahaya, kaya tiaura kampisarata panyari. Francisco Sagasti Malcuja, Cade Digital 2021 Wakichawa Tukrakina, Perú Soy Pachanja, Hicha, Maranja, Digital Satucaja, Alpacharua Pucheta Karakina Sasin Sasaraki Dawa, Uchica Baja, Perú Libre Ukaki Kraki Fuerza Popular Taipina Chicancha Siriracasti Juparacaja, Tecnología de la Información, Ucaja Kurja Masa Puchetas Pa Perú Soy Sanja, Ucaracuaya Karakina. Maya suyub haraktan kimsa suyut akabia yalan digital sinte apna kanyampeh kun hamati maimarat sipans hichamaraw sinte apna karaktanah. Bita ipit kananchap harakino kun hamati soktatun kamayani %. Peru suyun uthirinakauli kataipitsti akanyang kaurunakan kuna mait awinakas utkaragitaino kanaks lokap haragitaina. Ukamkik paraki Banco Mundial taipitsti kananchap harakino. Pusi warang kawila masinakaw bono 600 katokap haragitaina. Ukanakasti lika taipita karagitaina. Cada Digital 2021 kunapayanti tukt ay karagitaina. Francisco Sagasti arhatanis karakino. Hichuru nagasti kunhamati hilpach liga taipit taki kunas irnakata karagitaina. Ukat ukanakampi kunay manaw sartayas karagitaina. Plataformas tecnológicas at ukanakampi hichak yana pasiraktanah. Ukamat yatichaw yatakawi kolhatan tukit. Ukakik parak kuna irnakawi nakas hayat pachaw hichak irnakaraktanah. Ukakik parak estaonek taipit ukamarak kiwin hastanah. Ukamat virtual ukampih akaurak pachan yana pasiraktanah. Yakatokets ti kananjas karakino kun hamati aka markana. Bakunanak tokets ukataipit unt eyas karagitaina. Ukamas Mesa de Partes Taipit Sliknam istas karagitaina. Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados. Ukamas Datos Perú. Ukanakampi ukataipitsti sartayas karagitaina. Pekinchawi taipit kananjas karakino mayasis irnakas kanyataki. Ukamat kunanagati kepartatas ut karagitaina ukanakampi chamanchas kanyataki. Hanir tukuyasin Perú Libre taipita ukamkik parakiwa Fuerza Popular taipit niakio kananchap karagitaina. Kun jamás pekinchawit lika taip namasti irnakas karagispo kunagat siatiaf karagitaina. Estado taipit aski unyan chatarikinya pau. Ukamas takehats unyanya parakio. Ukats empresa nakampir nakanyas aski ut harakinya pa. Ukats biblioteca taipin. Kunaiman pangkanakas takorak pacan irakaturki ut harakinya pa. Nanakah katunakampir nakanyak munap harakt. Ukats kolkinakah aski cik tatarkinya pau. Hani ukunas akasuyun kanya pag munap karakt. Kun hemati yakipanakas ukamawar sub harakih. Panip pachaw wakt harakina kun hamati lup nakap harakino alika taipnama kuna lurawinakas chamanchas kanya bataki. Ukamkik parakiw irnakawinakasti ukataipnam sindfach sart kanya bataki. Ukati yathatanakasti akamarkata ukamas angkamarkata. Arus nakap haragitaino apakinchawi taipit liknam sartayas kanya bataki. Yatichawi yatikawi toket unyan nakas karagitaina. Ukamas kumar kakawi taipit kun hamas irnakas karagispa. Ukamkik parakiw seguridad taipit liknama. Akamarkan sarantata kanya bataki. Alejandro Neira, ministro de Cultura pertenece a Cururacanja Morenada Ucasti, Patrimonio Cultural de la Nación Ucama Untatajiya Atajiwa, Ucato Paja Canast Nirakina. Sapasuyua competencia sata patrimonio orakepana unts ayasinya pataki uthiusa sin kanais hija sintehan walt awinakata Morenada Bolivia suyuna ukam utjatapata. Alejandro Neira, ministro de Cultura, Ukam Sutins Ataja, Patrimonio Cultural Inmaterial, Unjaska Kiñata que usa Sao Kanais, Aneja Ukamazahani Ukaukits Uinstani, Hanira Kiulun Tatasiñas Muneskitis Anija. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Utana Neira, ministro Jamachaca Quinta de los Libertadores, Julio Paxina, Pustuchata, Janius, Sauyat, Hatz, Ayanira Quieja,
Museo Uñijañaja pa Huaranjapa Tunka Posen Marataqueja Yastaña Pausasa Arjats Aneja. Semilla del tiempo del bicentenario Sata Proyecto Okam Unz Ayarakinagua Amtawiha Hiwasan Sarana Kawisata Perú Suyusana Ma Cantaruna Chimu Cultura Tania Ma Metro Sohta Tunka Alayaru Ma Metro Pa Tunka Amstaru Imts Ayatakiniwa Tak pachawakia tanakaja uñaki pataniwa ukamasa ajil sutarakiniwa hach akantaruna imap janiwa. Murata markachir hilat kuyakaraka ukarakara wayatia urakaja aymara arusata hichaja no kanchi superakaru katok apjanyani.